بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في فيديو جديد من فيديوهات قناتكم التعليمية بأم شان. إن شاء الله في هذه الحلقة غادي نخدموا واحد التمرين في لا كونفيكسيون ناتوريل. قبل ما نبدا إن شاء الله لا فيديو ديال اليوم، بغيت زوج ديال النقط نشير لهم إن شاء الله باش كاع الإخوان والأخوات يكونوا على بال بهم. النقطة الأولى هو أنني ملي كنطلب من الأصدقاء ديال القناة أنهم يراسلوني باش نعاونهم في دي زيكزارسيس اللي ما فهموهمش، سواء كانوا في القناة ولا كانوا من غير التمارين اللي منزلين في القناة، هو أنني كنطلب من الإخوان أنهم يصيفطوا لي المجهودات ديالهم، يعني الصعوبات اللي تلقاو في التمرين، وإن شاء الله نحاول نعاونهم على قدر المستطاع. توصلت بزاف ديال لي ميساج من المتتبعين كيصيفطوا لي لي زيكزارسيس كيما هما، يعني ما كيصيفطوليش المجهودات اللي داروا هما، او انهم قلبوا ومن بعد داروا دي زيفور وما تلاقاوش ما وصلوش، يعني كيصيفطوا لي زيكزارسيس كيما هما. يعني كاع الاخوان اللي كيصيفطوا لي زيكزارسيس بدون مجهود، هاد لي زيكزارسيس ما كنشوفش فيهم كما قلت للاخوان، لان لوبجيكتيف هو ان الانسان اللي كيتبع شي دومين خص هو يدير فيه لي زيفور وهو يفهمو. يعني الا كنت كنصح عليه التمارين كما كيوصلوني، يعني الطرف الاخر راه ما غادي يستافد حتى شي حاجه. دونك هذه هي النقطه اللي بغيت نشير لها. كما قلت اخواني اخواتي، التمرين غادي يكون في لا كونفيكسيون ناتورال ان شاء الله. غادي تلقاوه كما العاده في المدونه. كما كنلاحظوا اخواني اخواتي، العائله ديال بي ام شان الحمد لله راه زايده كتكثر. هذا دليل على ان الاخوان كيستافدوا من القناه وكيستافدوا من المدونه. دونك بلا ما نطول عليكم اخواني اخواتي، غادي ان شاء الله من بعد الفاصل نبداو التمرين ديالنا. مرحبا بكم اخواني اخواتي مجددا. غادي نقراو ان شاء الله لي نونسي ديال ليكزارسيس، ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا لا سوليسيون. Flux échangé entre un mur et de l'air en convection naturelle. Le mur d'un bâtiment à 6 mètres en haut et 10 mètres de long, sous l'échauffement dû au soleil, sa température extérieure atteint Tm égale 40 degrés Celsius. La température ambiante extérieure est Tr égale 20 degrés Celsius. On donne les propriétés physiques suivantes de l'air à la température de 30 degrés Celsius. La masse volumique de l'air égale à 1,149 kg par mètre cube. La conductivité thermique égale 0,0258 watts par mètre fois Kelvin. La viscosité dynamique égale à 18,4 10 à la puissance moins 6 pascal seconde. Et la capacité thermique massique égale 1006 joules par kilogramme fois Kelvin. La question: calculer le flux de chaleur échangé par convection entre le mur et l'air. دونك هذا هو السؤال اللي غادي نحاولوا ان شاء الله يا اخواني اخواتي نجاوبوا عليه. عاده لو فلو بار كونفيكسيون كنحسبوه انطلاقا من لي دوني ديال ليكزارسيس. كيكون عندنا لو كوفيسيون ديشونج بار كونفيكسيون، يعني اللي هو اش، وكنعرفوا ان لو فلو بار كونفيكسيون ليكسبرسيون ديالو هو اش فوا اس فوا لا ديفيرونس دو تمبيراتور، يعني لو كوفيسيون ديشونج فوا لا سورفاس فوا لا ديفيرونس دو تمبيراتور entre l'intérieur et l'extérieur. لو بروبليم ديالنا في هاد لا فيديو هذا هو ان لو كوفيسيون ديشونج اللي كيكون عاده معروف ودوني في زيكزارسيس ما عندناش، ماشي معروف. وهذا هو لوبجيكتيف ديال هذا التمرين ان شاء الله يا اخواني اخواتي، هو اننا نشوفوا كيفاش نحسبوا لو كوفيسيون ديشونج الا ما كانش عندنا معطي في لي دوني ديال ليكزارسيس. دونك كوم رابيل دو كور، les corrélations expérimentales les plus usuelles en convection naturelle sont généralement de la forme NU, le nombre du Nusselt, égale la constante C fois le nombre de Rayleigh à la puissance N. Donc, les nombres adimensionnels qu'on a fait dans les vidéos سابقين، لكن غادي نشوفوا ان شاء الله la relation ديال كل nombre. Donc le nombre de Nusselt égale à C fois le nombre de Rayleigh à la puissance n, ou le nombre de Rayleigh اللي هو le nombre اللي كيحدد لنا la nature ديال la convection واش laminaire ou la turbulent, égale le nombre de Grashof fois le nombre de Prandtl. Donc le produit هو le nombre de Rayleigh. Le nombre de Rayleigh égale le nombre de Grashof fois le nombre de Prandtl,
égale bêta fois G fois delta T fois L à la puissance 3 divisé la viscosité fois alpha. Donc, allez, je fais les paramètres. L'exposant n, donc le nombre n اللي عندنا la valeur ديال 1 sur 4 إلا كان عندنا la convection laminaire وكيكون عنده la valeur ديال 1 sur 3 إلا كانت la convection turbulente. Les propriétés du fluide en écoulement pour le nombre de Rayleigh sont déterminées pour la valeur moyenne de la température. Donc ملي كيعطيونا اخوان اخواتي زوج ديال لي فالور ديال لا تمبيراتور كنديروا دائما لا تمبيراتور موين. دونك هذه هي لا فالور اللي غادي نبداو بها الكالكول ديالنا ان شاء الله. Quelques valeurs de la constante C en différentes configurations sont reportées dans le tableau suivant. Donc عندنا هاد le tableau فيه donc la géométrie اللي عندنا في l'exercice ديالنا فيه dimension caractéristique ديال la longueur فيه la valeur ديال la constante C avec la condition le nombre de Rayleigh وفيه les deux natures. Donc هاد الشيء اخواني اخواتي غادي نشوفوه ان شاء الله en détail. ندوزو la solution ديال l'exercice. En convection naturelle, un tel échange se calcule par une corrélation expérimentale de type اللي شفناها واللي بريزونتيناها سابقا. دونك هذه هي الكوريلاسيون اللي غادي نخدموا بها واللي من خلالها غادي نحددوا لو coefficient d'échange H. Le nombre de Grashof égale bêta fois G fois delta T fois la masse volumique à la puissance 2 fois la longueur à la puissance 3 divisé à la viscosité dynamique à la puissance 2. Bêta, égale 1 sur T moyenne. Donc T moyenne, il y a 40 plus 20 divisé par 2. Donc les températures, la température extérieure, il y a 40 degrés Celsius, ou la température ambiante, il y a 20 degrés Celsius. Donc 40 plus 20, 40 plus 20 divisé par 2. C'est la température moyenne. Plus 273 باش نحول للكلفين لانني كنخدم ملي كنخدم بهاد لي كوريلاسيون بهاد لي نومبر اديمونسيونيل غادي نحول للكلفين. غادي ندير اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلقى ان لا فالور ديال بيتا ايكال 3.3 10 لا بيسونس موان 3 كلفين موان زان لان عندي الكلفين من ناحيه تحتانيه دونك غادي يطلع الفوق غادي يولي كلفين موان زان. بالنسبه للجي هي لاكسيليراسيون دو بوزونتور ولا فالور ديالها راه معروفه هي 9.81 متر بار سكوند او كاري. دلتا تي عندنا ديفيرونس دو تمبيراتور غادي يكون 40 موان 20 ايكال 20 كلفين. دونك يمكن اخوان اخواتي غادي تلاحظوا هنايا غادي تقولوا لي علاش عطاتنا لي دوغري سيلسيوس وهنايا درت بالكلفين لان الا كان مين كيكون عندي اون ديفيرونس دو تمبيراتور الا خدمت بالكلفين ولا خدمت بالدوغري سيلسيوس غادي يعطيني نفس لا فالور لان الا حولت هاد لي دو فالور للكلفين غادي نزيد من هنايا 273 ونزيد من هنايا 273 مادام عندي دونك ديفيرونس غادي نقصهم من زوج ديال لي كوتي وبالتالي بحال اللي ما درت حتى شي حاجه. دونك الدلتا تي هي 20 كلفين لا ماس فوليميك قلنا هي 1.149 كيلوغرام بار متر كوب ولا فيسكوزيتي هي 18.4 10 لا بيسونس موان 6 باسكال سكوند ولا لونغور هي 6 متر. دونك هادو كاع لي دوني ديال ليكزارسيس. انطلاقا من هاد لي دوني غادي نقدر نحسب لو نومبر دو غراشوف. غادي نعوض دونك من بعد اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلاقى لو نومبر دو غراشوف ايكال 5.45 10 لا بيسونس 11. ملاحظه هنا يا اخواني اخواتي دائما لو نومبر دو غراشوف غادي يكون واحد لو نومبر اللي هو كبير بزاف دونك من تخرج لكم 10 لا بيسونس 11 ولا 10 لا بيسونس 15 بلا ما دهشوا دونك هاد لي فالور راهم نورمال. حسبنا لو نومبر دو غراشوف غادي يبقى لي لو نومبر دو برونت. لو نومبر دو برونت ايكال لا فيسكوزيتي فوا لا كاباسيتي thermique massique divisé la conductivité thermique. Donc غادي ندير une application numérique avec 1006 هي la valeur ديال la capacité calorifique ou la capacité thermique massique و 0.0258 هي la valeur ديال la conductivité thermique de l'air. Donc la valeur ديال le nombre de Prandtl égale 0.718. دائما بدون وحده كاع لي نومبر اديمونسيونيل ما عندهمش وحدات.
On calcule alors le produit, le nombre de Grashof fois le nombre de Pront, le nombre de Rayleigh, qui détermine le régime de convection naturelle, laminaire ou turbulent. La valeur critique étant de 10 à la puissance 9. Donc, cette valeur, إخواني أخواتي, اللي كتسمى la valeur critique, هي اللي غادي تحدد لنا واش لا convection laminaire ou la turbulent. إلا تلقيت la valeur ديال le nombre de Rayleigh أكبر من 10 à la puissance 9, غادي نقول عندي convection turbulente. إلا كانت عندي la valeur ديال le nombre de Rayleigh inférieur à 10 à la puissance 9, غادي نقول عندي convection laminaire. Alors, من بعد une application numérique, غادي نتلقى أن le nombre de Rayleigh égale à 3,91 fois 10 à la puissance 11. يعني c'est une valeur supérieure à 10 à la puissance 9, وبالتالي غادي نقول أن la convection عندي turbulente. On est donc en régime de convection naturelle turbulente et on utilise les coefficients C égale à 0,10 et N égale à 1 sur 3 dans la corrélation précédente. علاش غادي نرجع لو طابلو اللي عطيناه. دونك قلنا راني في ريجيم turbulente, يعني غادي نخدم بهاد لا كولون اللي عندي هنايا. عندي لو نومبر دو غايلي اكبر من 10 à la puissance 9 وعندي le mur sous forme d'une plaque verticale. D'accord? Donc هادو هما les conditions اللي عندي في l'exercice, وبالتالي غادي ناخد la valeur ديال سي لا كونستانت ديالي هي 0,10. وكذلك ما ننساش لو نومبر n باردون ما ننساش لو نومبر n اللي هو 1 sur 3 لاننا قلنا لا كونفيكسيون توربولونت. غادي نعوض في العلاقه ديالي. العلاقه كتقول لنا ان لو نومبر دو نولسلت égal C fois le nombre de Grashof fois le nombre de Pront à la puissance n. وغادي ندير une application numérique. Donc من بعد une application numérique غادي نتلقى ان le nombre de Nulset égal 731,6. Donc هذه هي la valeur ديال le nombre de Nulset. D'autre part كنعرف la relation entre le nombre de Nulset ou le coefficient d'échange H. Donc la relation اللي كتجمع هاد les deux paramètres هي أن le nombre de Nulset égale à H fois L sur la conductivité thermique de l'air. خرجت la valeur de Nulset من هاد le produit اللي حسبناه سابقا هي 731,6. Donc مادام خرجت هاد la valeur غادي نقدر نحسب le coefficient d'échange H. Le coefficient d'échange H égale à la conductivité thermique de l'air fois le nombre de Nulset divisé par la longueur. غادي ندير une application numérique غادي نتلاقى ان le coefficient égale à 3,14 watts par mètre carré fois Kelvin. وبالتالي غادي نخرج لو فلو اللي مطلوب مني في لا كيسيون بالعلاقه اللي كنعرفها ولا معروفه في لا كونفيكسيون هي H fois S fois TM moins TR. Donc H حسبناه هو 3,14. La surface ديالي هي la longueur fois la hauteur يعني 6 fois 10 ou la différence de température عندي 40 moins 20. غادي نتلاقى le flux égale 3768 watts يعني 3,7 كيلووات. حتى لهنا اخواني اخواتي غادي نكونوا كملنا التمرين ديالنا. دونك كما شفتوا كان تمرين اللي مختلف على التمارين اللي كنعرفوهم دائما، لان في التمرين دونك خدمنا بدي كوريلاسيون وخدمنا بدي نومبر اديمونسيونيل اللي معروفين في لو ترانسفير تيرميك. نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا فهمتوا معنا لي ديمارش اللي كنقدروا نتبعوهم باش نحسبوا لو كوفيسيون ديشونج. وفي النهايه اخواني اخواتي قبل ما نودعكم ما تنساوش انكم تراسلونا عبر البريد الالكتروني الا كان عندكم اي تساؤل او استفسار على التمارين اللي ديجا خدمناهم في لاشين ولا التمارين ديالكم، بشرط انكم تكونوا درتوا بعض المجهودات باش تفهموا هاد لي زيكزيرسيس. اللين ديال المدونه غادي نخليها لكم ان شاء الله في لا ديسكريبسيون. غادي تلقاو ان شاء الله كاع التمارين ديال القناه ديال بي ام شان منزلين في هاد المدونه، دونك bmshan.fr. الى عجبكم المحتوى ديال القناه اخواني اخواتي ما تنساوش انكم تشجعونا بلاي لايك. نتمنى التوفيق لجميع الاخوان والاخوات ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.